हाय हेलो जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते भल अच्छा ना तो आज गोटे कौन किसी ना मो एमती ब्लॉग बनवा कथा बनाऊँगी बाकी आज मैं बहुत बहुत पार्सल कौन दी तीन टा किए पठे कहीं पठे सहीटा सीखते लास्ट पर्यटन देखिले जाने चल देखा कौन आसी कौन नहीं आसवा तलू तो देखो मोर कौन सब तीन टा पार्सल आसी आ गोटे भी घरे आसला खोलची तो देखिबा कौन कौन आसी भावुथे ना के पठे ये मत दो लकी पठे बाकी कौन कौन अच्छी खुले के देखिए यहाँ खुले जी नथी ना घर को पड़े दो दिन हो आसना अरे 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 कौन थी गेस कले कौन थाई पारे जी कहब मुझे गोटे पक्का देवी कहतु कौन थी खोलेगा कौन अच्छे देखा तो जहाँ को चॉकलेट खाइबार अच्छी मत कंटाक्ट करतु वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और जी मत चॉकलेट पठेवा कथा पठे दिखाँ मो पार्सल कौन अच्छी गोटे माइ फिटनेस आसला भाई आज मैं आसली घर जी एत गरम आसिक पहुँचली तो गरम ही बहुत खोलनी कौन खोली जा जल्दी पेशेंस नहीं सोलम लो कौन जो के कहले देखी गैस कौन है पारे अरे बाहरुनी कौन करवा फिटनेस पीनट बटर क्रंची एटा ब्रेड में मारिकी खाइबे या भीतर सेटा टिके पकाओ ता भीतर टिके पकाओ पकई जळे के रखने रूम को ओडी स्मेल माने भलो बासीबो फ्रेग्रेंस भलो आसीबो एती करी हो ना खाइ हां देखो ना एटा कहीं भान ना ना अच्छी इधर ढाल देनी हाँ ठीक है कहीं पड़ून छोंचरे कौन करो हाँ ओए बा भात जी देखु छु कहीं यही बा हाँ हाँ हे बा पड़लानी मते देखा उनता ने और एपड़े ना गुट्टे का गुट्टे हेलो बस 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 ता ऊपरे पकेलु हाँ ताठी पिटा दे दे ए ताठी पिटा एटा दे दे एटा जळे दे ता भीतर रखी से घर रख देबो ठीक है आज्ञा आराम रे हेलो हाँ इठी पाऊ बाहर कौन मत देखा नियो नियो कौन तुम हेलो ए को देखा हेड चाल डियासली मार दे का ऊपर पानी रखिमे ए या पानी खीरा मम्मा मत खीरी दिया पानी रे रखियो गुटिलो खीरी दिया वीडियो कॉल करियो ए कौन टा देखो ना कौन मु जानती ना पछे तुम शंख ना कौन हां बे सुनो एटा को मजा कोई बनना मामन को मामन वीडियो कॉल मामन वीडियो कॉल करना मामन को हेबे तो एमिति रख
ନଉଟେଇକି ହଁ ଏଇ ରକମ ହଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିବ ଜଳାଯିବ ହଁ ଦିନ ସାରା ଜଳୁଥିବ ନା କଣ? ଏ ନା ଏଇପଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ तेरे लिए स्पोर्ट्स चैनल ऐड कर रहा हूँ तब तक तू लाइन जी को संभाल क्या टाटा का कस्टमर केयर ୟା ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଲାଗିକି ଏଇଟା ବୋତଲଟେ ଅଛି କରୁନ ଉଠା ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନୁ ହେଲା ମୁଣ୍ଡର ମାନୁ ଇଆ ଭିତରେ ତେଲ ଅଛି ତେଲ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ କାହିଁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ସେ ବେସନ ହେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରଖିଥିବ କୁଆଡେ ବୁଝେଇଲେ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେବିନି ସେଗୁଡା ଇଆ ଭିତରେ ଜଳିବ ଜଳିବ ଦେଇଥା ଗୋଟେ ଧାର ତ ଭିତରେ ଭିତରେ ବେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର କଣ କହିଲାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ରଖିଲାଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ରହ ଜଳେ ନା ତା ଦେହରେ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନା କଣ ନା ସେଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ସେଇଟା ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ବୋଧେ ପକା ହବ ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଆ ଡ୍ରପର ପକେଇଲେ ହବ ତୁ ଦେଖଉନୁ ତୁ ଦେଖୁନୁ ତୁ ଦେଖେଇ ପାରୁ ତୁ ତ ଇଏକୁ ଦେଖା ତୁ ତ ଇଏକୁ ଦେଖା ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ର ର ର ହଲି ନା ତୁ ତ ଇଏ କଣ ବେ ଇଏ କଣ ତୁ ତ ଇଏ କୁ ଦେଖା ଆଉ ଖାଇବୁ କିରେ ବସ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେବି ନା ନା ମୁଁ ଏତିକି ଖୋଇଦେବି ବାବା ପଡିଯିବ ତୁ ଦୋଲ ନା କଣ ଦବ ଦେଖା ନେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ତୁମେ କିଛି ଖାଇଥିଲୁନି ଏ କହୁନ କିଛି କହିବିନି କେତେ ଗୁଡି ଦବ ମାମା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯା ଏଠି ମତେ ଦେଖା ତ ମାମା ଯୋଉଠି ତ ଏଇଟା କଣ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଟରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି କିଏ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଦେବି ରଖିଲେ ଦେବିନି କାହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବି ଆରେ 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 ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ତତେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ମୋତେ କେତେ ନଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ପଠେଇଛି फाइनाली मो सब आसीगला चॉकलेट आईटा फ्रेग्रेंस अपन देखिदेवे तो वीडियो केमती लगे कहे आउ जो मैंने चैनल नुआ प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू।